हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू ओडिशा प्राइमरी स्कूल। आमे आज पढ़िबा 9 क्लास रे थिबा ग्रामर बुक रे इंग्लिश ग्रामर बुक रे थिबा चैप्टर 4 रे कोन रहिछि फर्स्ट ऑक्जुलारीज विषय रे आज आमे जानिबा। ऑक्जुलारीज काहाकू कहंती, तार डेफिनेशन कोन, को भाबरे तमे ऑक्जुलारीज को भलो भाबरे चिन्हि परिबो ताकू आज आमे एई चैप्टर रे जानिबा। तो देखो फर्स्ट कोन रहिछि, read the passage and underline the verbs in it। फर्स्ट कौन कहिछि हमको जानिबा कहले गोटे पैसेज देछि ताको हम प्रथमे रीड करिबा भलसे आउ एठी जो अंडरलाइन वर्ड रहिछि ताको देखिबा। तो कौन रहिछि फर्स्ट देखो, शेखर एंड कबीर have known each other from the very childhood। Kabir said to Shekhar, do you know Ajay? Have you ever told to him? He is a very good singer। Shekhar replied, I have seen him at 2 or 3 music programs। He has a very good voice। He did his graduation in fine arts and music। One day they invited Ajay and said, we are very glad to have your company। We are coming on a picnic tomorrow। You may join us। Ajay replied, I should take permission from my father and will then inform you। Remember, you ought to respect your parents' views। By the day, can anyone of you sing? One must develop some hobby for a welcome change in life। तो ये थिला पैसेज। पैसेज का विषय रहिछि, पढ़ला मात्रा ही बुझी पारुथवा दरकार। पैसेज रे रहिछि शेखर और कबीर दी जण होउछन्ती बहुत ही भलो सांग। कबीर का कहूछि जे शेखर को, डू यू नो अजय। पुणी आउ जण कैरेक्टर एठी पैसेज रे इंट्रोड्यूस होछि जोटा कि होछि जे कि होछि अजय। अजय को जानिछ कि कबीर कहूछि शेखर को, हैव यू एवर टॉक टू हिम। तमे केबे अजय सहित कथा हिच कि? ही इज ए वेरी गुड सिंगर। तो अजय किए, से होछि गोटे भलो सिंगर। शेखर रिप्लाइड, आई हैव सीन हिम एट 2 or 3 म्यूजिक प्रोग्राम्स। तो शेखर कहूछि जे हाँ मु ताको जानिछि, 2टा कि 3टा म्यूजिक प्रोग्राम रे मु ताको देखिछि। ही हैज ए वेरी गुड वॉइस। तार बहुत भलो वॉइस अछि। ही डिड हिज ग्रेजुएशन इन फाइन आर्ट्स एंड म्यूजिक। तो अजय कौन करछि, फाइन आर्ट्स एंड म्यूजिक रे ग्रेजुएशन करछि। ग्रेजुएशन भी बहुत टाइप रे अछि, बहुत कैटेगरी रे रहिछि, जेमति कि सीबीजेड कैटेगरी, पीसीएम कैटेगरी, आर्ट्स कैटेगरी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, बहुत सारा टाइप रे ग्रेजुएशन तमे नै कि करि परिबो। वन डे ग्रेजुएशन केतेबेले करते हुए, जेतेबेले +2 यानी कि आए किंबा आईएससी परे बीए करबाक हुए। बीए माने बैचलर इन आर्ट्स, बीएससी बैचलर इन साइंस, बीकॉम करबाक हुए। बीकॉम माने बैचलर इन कॉमर्स, और सही बी जोठ लग जाउची सेटा को कोन कहंती, सेटा होची ग्रेजुएशन। ठीक अछि, बैचलर डिग्री। ठीक अछि। We are very glad to have your company। One day they invited Ajay। तो अजय कौन करे, फाइन आर्ट्स और म्यूजिक रे ग्रेजुएशन करछि। One day they invited Ajay and said। तो कौन कहले ना से माने शेखर और कबीर कौन कहले, दे माने किए कबीर एंड शेखर कौन कहले, इनवाइट कले अजय को और कहले, वी आर वेरी ग्लैड टू हैव योर कंपनी। वी आर गोइंग ऑन ए पिकनिक टुमारो। तो अजय को से गोटे पिकनिक पॉइंट डाकिले। यू मे जॉइन अस, ताको पचारले जे तुमे आम सहित जॉइन हबो कि? अजय रिप्लाइड, आई शुड टेक परमिशन फ्रॉम माय फादर एंड विल देन इन्फॉर्म यू। तो अजय होजी कौन कहला ना, से डायरेक्ट हो मारलानी। से कौन कहला जे मु मो बापा को प्रथमे पचारिबी, जदि से हाँ कहबो ताले मु जेबी। तो देखो जेतेबेले भी तमे जो जगह को जीवो, आगे घर परमिशन टा नियति नै के आसीबो, काहे ना घर परमिशन देले ही तमे सब आडे जाई परिबो। जदि तमे घर न पचारि के पळै जाइथिबो, तो सेटा पुनी गोटे बहुत बड़ रिस्की काम। ठीक अछि। तापर देखो, रिमेम्बर यू ऑट टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो ये सब घर पचारिबा, घरे कहि के आसीबा, घर न पचारि के काडे जीवानी, से सब कोन होची ना, कोन इंडिकेट करे ना तमे तुम पेरेंट्स को केते रेस्पेक्ट दियो। ए सब फोर्सफुली करे हुए नहीं। जदि तुम तुम पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करूथुवा, ताहले तमे निहाती घरे कहि के आसीबो जे हम एठी जाउची,
हाँ मो सांग मानक सहित जाऊँ ठीक अच्छे जदि तुम रेस्पेक्ट कर ताले तुम जाइपार तथापि भी मोर गोटे सजेसन रोचे सब बेले पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करिवो आ सब बेले तांको कथा मानिवो जियाड़े भी जाओ घर कहीकि जीवो views by the day can anyone of you sing one must develop some hobby for a welcome change in life तो डेवलप करिया हबो किछि हॉबी को जा फଳରେ कि ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ କିଛି ନେଇକି ଆସିବ ଆମ ଲାଇଫ ରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ନେଇକି ଆସିବ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ ତ ପ୍ୟାସେଜ ଜାଣିଗଲେ ପ୍ୟାସେଜ ରେ ଥିବା ମିନିଂ ବି ଜାଣିଗଲେ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବେ ଏଠୁ ଜାଣିବା ଆମର ମେନ୍ ମୋଟିଭ ହଉଛି କଣ ଅକ୍ଜୁଲାରିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ତ ଅକ୍ଜୁଲାରିଜ କାହା କହନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖ look at the first sentence ରେ କଣ ରହିଛି शेखर and कबीर have known each other from the very childhood ତ ଦେଖ ଏଇଟା ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଏଇ ପ୍ୟାସେଜ ରେ ରହିଛି it has two verbs କୋଉଟା verbs ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତମେ ଜାଣିଛ verb କାହାକୁ କହନ୍ତି verb କେତେ ପ୍ରକାରର ଆଜି ଆମେ ସେଟାକୁ ବି ଦେଖିବା ତ verb ହଉଛି ଦେଖ ଏଠି have known ହଉଛି ଏଠି ଆମର verb ତ ଦେଖ ଏଠି verb ରେ ଦିଟା ପାର୍ଟ ରହିଛି ଦିଟା ମାନେ verb କୁ ନେଇକି ଏଇ verb ଟା ଗଠନ ହେଇଛି ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ have ଗୋଟେ verb none ଗୋଟେ verb ତ have ଆଉ none ହଉଛି ଦିଟା verb ରହିଛି first sentence ରେ the first one is called କଣ କହନ୍ତି first one ଟାକୁ auxiliaries ତ have ହଉଛି ଆମର ଏଠି କଣ auxiliaries main verb ଗୋଟେ auxiliary verb ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି main verb ହଉଛି କିଏ none ହଉଛି ଆମର main verb ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ second passage ରେ ବି ଦେଖିପାରିବ କବି said to शेखर do you know ଅଜୟ do you know ଏଠି କଣ ହବ ତାହେଲେ similarly you can know the main verbs and auxiliary in other sentence ଠିକ ଅଛି ତ have ର ଏଠି ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ have ର ହଉଛି have known have talked have seen do know are ହଉଛି are going are auxiliaries indicating the tense and time of the verb of the and the other category may should will ought to ଆଉ କଣ ରହିଛି can must ଇଏ ସବୁ କଣ indicates possibility ଠିକ ଅଛି desirability intention ability obligation or compulsion the first one are called primary auxiliary and second modal auxiliaries ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ସବୁ ବୁଝି ପାରୁନଥିବ ତ ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିବା ନା ଚାର୍ଟ ଆକାରରେ ବୁଝିବା ଚାର୍ଟ ରେ କଣ ରହିଛି ଦେଖିବା ଚାର୍ଟ ରେ ବୁଝିବା ଆଗରୁ auxiliary କାହାକୁ କହନ୍ତି ଦେଖ an auxiliary verb always comes before the main verb ତ auxiliary verb କେତେବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ main verb ର ପୂର୍ବରୁ ଆସେ ପୂର୍ବଟା ହଉଛି କଣ auxiliaries ତାପରଟା ହଉଛି କଣ main verb to indicate its tense or modalities of expression like expression of ability permission compulsion ଏସବୁ ଗୁଡାକ ମନେ ରଖିବାକୁ ହବ କାହାକୁ ନେଇକି ଆସିବ auxiliary verb expression of ability expression of permission ଯେତେବେଳେ permission ନେଇକି ଘରୁ ଯିବ ସେତେବେଳେ ବି ଲାଗିବ auxiliary verb compulsion obligation threat ଭୟ ଦେଖେଇବ desirability ମାନେ କିଛି ଇଚ୍ଛା ରହିଥିବ etc they are two kinds of auxiliaries ଠିକ ଅଛି ଆମେ ପଢିବା ଏବେ କୋଉ ଦି ପ୍ରକାରର auxiliaries ଆଉ ଏଇ ଡାଇଗ୍ରାମ ଟାକୁ ବୁଝିବା ଦେଖ ଏଇ ଡାଇଗ୍ରାମ ରେ କଣ ରହିଛି verb ରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର main verb auxiliary verb ମୁଁ କହିଛି verb ଦି ପ୍ରକାରର main verb auxiliary verb କେତେ ପ୍ରକାରର ଦି ପ୍ରକାରର primary verb modals ଠିକ ଅଛି primary ରେ କଣ ରହିଛି be have do ଏ ତିନିଟା ହଉଛି primary ଏ ସବୁ ଚାରିଟାକୁ ମନେ ରଖିବ modal ପୁଣି କେତେ ପ୍ରକାରର ଦି ପ୍ରକାରର paired form ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି single form ଠିକ ଅଛି ତ ଏଟାକୁ ବି ପୁରା ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ paired form ରେ କଣ ରହିଛି will would ହବ shall should ହବ ମାନେ past tense ହେଇଯିବ may ରୁ might ହବ can ରୁ could ହବ single form ରେ କଣ ହବ pure single form ରେ semi single form ଦି ପ୍ରକାରର single form ରହିଛି pure ରେ କଣ ରହିଛି must ought to ଆଉ semi ରେ କଣ ରହିଛି need dare used to ଠିକ ଅଛି ଦେଖ be verb କଣ ରହୁଛି be verb is an auxiliary ତ be ହଉଛି ଗୋଟେ auxiliary verb make two types of sentences be verb କେତେ ପ୍ରକାରର sentence formation କରିପାରେ ଦି ପ୍ରକାରର two types of sentences one with progressive sentence ମାନେ present progressive ର କରିପାରେ କି past progressive ର କରିପାରେ ଯେମିତି କି is going am going are going ଏସବୁ କଣ present progressive was going were going ଏ ହଉଛି past progressive ସେମିତିକା other format କଣ ତାର passive form ମାନେ third form ହବ verb ର present simple ଥିଲେ
प्रेजेंट सिंपल थिले कौन हेजो पास्ट सिंपल हेजो माने एच इच एम आर लगी कि इनवाइटेड हबो माने वर्ब रो थर्ड फॉर्म हबो एटी वर्ब रो कोन होची आईएनजी फॉर्म होची ठीक अछि एटी सेमतिया दी प्रकार रो वर्ब होची सेही पय एटी ऑक्सिलरी वर्ब लागुची बी वर्ब ठीक अछि यूज करेक्ट नाउन्स और प्रोनाउंस टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रॉम ईच टेबल तो एठी से कोन कहूची जे नाउन्स को तमे चूज निजे करबो जेमति कि आई एम गोइंग देयर he is going there we are going there ठीक अछि नाउन आमे निजे भाषा जेमति कि we I he और सो कौन pronoun ठीक अछि in each of these sentence the be verb is an auxiliary तो be verb एटी must लागुची माने दीटा verb को नेकी एटा फॉर्मेशन होउची तापर हम देखिबा have verb केमति फॉर्मेशन हबो have verb is an auxiliary makes the perfect tense of the main verb in order to show that the action suggested by the main verb has been completed तो जेतबे सेंटेंस प्रॉपर्ली कंप्लीटेड हे जाउची सेतबे हमें have verb लगेबा जेमति I have done the homework he has done the homework I had done the homework have has had ठीक अछि ये होचे have verb फॉर्मेट when a have verb becomes a main verb, it means that the subject of the sentence on or experience something. तो she has माने तार अछि कौन अछि बाइसाइकेल अछि ब्रदर अछि माने भाई अछि और पार्टी टुडे माने किसी पार्टी करियर अछि आज का बर्थडे पार्टी के जिवार अछि ठीक अछि हैज लागि होला ठीक अछि a do verb as an auxiliary turns a sentence into a negative or an interrogative sentence तो ये डू वर्ब को भी कौन करि हबो बी हैव डू वर्ब हमें पढुथले तो डू वर्ब रे कौन करि हबो नेगेटिव सेंटेंस करि हबो माने डू नॉट लगे हबो डिड नॉट लगे हबो डज नॉट लगे हबो डू डिड डज ठीक अछि आउ इंटरोगेटिव करि हबो जेमति कि चेंज इन इंटरोगेटिव सेंटेंस विषय रे तमे पढिथिबो आगरु तो सही विषय रे सही रो टाइप रो सेंटेंस के नेगेटिव सेंटेंस कोटे इंटरोगेटिव सेंटेंस कोटे डू नॉट write long answer doesn't like write long answer did not write long answer do I write long answer does he write long answer did the girl write wrong answer ये सब लगे कि तमे सेंटेंस फॉर्मेशन करि परियो फ्रॉम सेंटेंसेस यूजिंग सुइटेबल नाउन्स और प्रोनाउंस तो ये बड़े भाबरे ये को भी सही नाउन्स और प्रोनाउंस नहीं कि बसे परे तो हमें तो ऑक्सिलरी वर्ब विषय जाने वाले प्राइमरी वर्ब विषय हमें फर्स्ट जानी छे तो हमें एबे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब विषय हमें जानले तो आज हमें प्राइमरी ऑक्सिलरी को नहीं कि बसेबा ठीक अछि डू बी आ कोन हैव filling the blanks with the proper verb chosen from those given in brackets and rewrite the paragraph ठीक अछि तो ए तो पैराग्राफ रे आंसर प्रॉपर्ली लिखि दिया जायछि टाइपिंग कर दिया जायछि किंतु तम माने कमेंट बॉक्स रे जणेबो आंसर गुडा को कोन तमे एडा को भाबी पाछो ठीक अछि नीलू डैश माय क्लासमेट वाज किंबा इज होबो ना वाज होबो कोन होबो को सेंस नै कि अछि नीलू मो क्लासमेट अटे नथिला देखो इज और वाज कोन इज दा प्रेजेंट टेंस वाज मारो पास्ट टेंस तो इज होबोटी नीलू is my classmate. She or he lives near our house on the same road. A few days ago, they dash a big garden in front of their house. तो एठी कोन बसिबो हैव बसिबो ना हेड बसिबो एबे कथाटा कोन हे गला फ्यू डेज एगो माने पूर्व को चली गला माने पास्ट हे गला ताले कोन बसिबो एठी पास्ट टेंस बसिबो हेड but now they dash an office room in the garden तो एबे कोन हिची पुणी से आजि रो कथा को बट नाउ आजि कोन हिची सेठी कोन हिची तयारी हिची कोन तयारी हिची हैव बिल्ट ना बिल्ट हो हैव बिल्ट तयारी हेतिला an office room in that garden तो से गार्डन रे कोन ऑफिस रूम तयारी हेछि they dash their beautiful garden they have lost हो ना have lost हो हजी जाईछि हजी थिला हजी जाईछि आ हजी थिला विषय रे बहुत फरक रहिछि बुझ पालो सेमति काटा पैसिव फॉर्मेट रे जो have lost their beautiful garden लीनु's father dash a lawyer नीलू's father के जने लॉयर अटंती ताले कोन हबो is he dash go to the office at 10 o'clock every day तो he doesn't go to एटा भी सही प्रेजेंट सिंपल हबो
does not goes to the office at 10 o'clock every day किंबा negative sentence रहेगला does not. Does your father go to work at a fixed time every day? Does your father your do? Does बसिବ ना do बसिବ? Does बसिବ. तो एभଳି ଭାବରେ ଆମେ activity 1 କୁ complete କରିଦେଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆର ନେକ୍ସଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡାକ ଦେଖିବା। ଆଉ ତମେ ସେଇ ଚାର୍ଟଟାକୁ ଭଲସେ ପଢିକି ଆସିବ କୋଉଟା ପ୍ରାଇମେରୀ ଅକ୍ସିଲାରୀ କୋଉଟା ମଡେଲ ଅକ୍ସିଲାରୀ ଠିକ ଅଛି। ତ ସେୟାକୁ ପଢିଲେ ତମେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡାକ ଆରାମସେ କରିପାରିବ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନବ। କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରି ପାରିବ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନବ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବ ଏଇ ଭିଡିଓକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ।